अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैलिफोर्निया ज़मीन में धंस रहा है और जो ज़मीनें नीचे धंस रही हैं ये क़यामत की बहुत बड़ी निशानियां। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। दोस्तों, लगता है जैसे अब ज़मीन और समुंदर अब इंसानों की सरगर्मियों से तंग आ चुके हैं और क़यामत की निशानियां एक एक करके पूरी हो रही हैं। आए दिन ऐसे ऐसे वाक़यात सामने आ रहे हैं कि इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि अब हमें ये सियारा ज़मीन छोड़ना पड़ेगा। हाल ही दिनों में अफ्रीका की ज़मीन के धंसने के वाक़यात सामने आए और साथ ही दुनिया भर में मुख्तलिफ दरियाओं का रंग सुर्ख हो गया। सिर्फ यही नहीं, दरियाए फरात भी तेज़ी के साथ खुश्क हो रहा है और अंटार्कटिका की बर्फ़ भी पिघल रही है। लेकिन इससे भी खौफनाक खबर सामने आई है कि कैलिफोर्निया ज़मीन में धंस रहा है। कुर्ब क़यामत की निशानियों में बताया गया कि आखिरी वक्त में ज़लज़ले, तूफान और कुदरती आफात बढ़ जाएंगी और इंसानों पर ज़मीन तंग हो जाएगी। ऐसे वाक़यात के सिर्फ मजहबी निशानियों का हिस्सा हैं, बल्कि इंसान खुद अपने वाक़यात का रिस्पॉन्सिबल भी है। समुंदर की सतह का बढ़ जाना हमेशा से एक खौफनाक हकीकत रही है, मगर क्या हुआ अगर ये सिर्फ बर्फ पिघलने का नतीजा ना हो। तसव्वुर करें कि पानी खुद अपनी जगह पर कायम है, मगर ज़मीन जिस पर आप खड़े हैं वो आहिस्ता आहिस्ता सिरक रही है, नीचे जा रही है। कैलिफोर्निया के कुछ साहिली इलाके इसी खामोश बहरान का सामना कर रहे हैं। वो समुंदर से ज़्यादा तेज़ी से धंस रहे हैं और ये तबाही बर्फ़ के पिघलने से ज़्यादा ज़मीन की अपनी हरकत की वजह से। और नासा की ताज़ा रिसर्च ने एक और चौंका देने वाला इंकशाफ किया है कि समुंदर की सतह में इजाफे का मसला सिर्फ पानी की बढ़ती हुई मिकदार का नहीं है, बल्कि ज़मीन के नीचे होने वाली पोशीदा तब्दीलियों का भी है। कुछ जगहें हर साल मिलीमीटर्स में नीचे जा रही हैं, जबकि कहीं पर ज़मीन ऊपर उठ रही है। और ये हैरान कुन हरकत ज़लज़लों, ज़ेर ज़मीन पानी के निकाले जाने और दीगर कुदरती और इंसानी एक्टिविटीज़ की वजह से हो रहा है, जो हमारे साहिली शहरों के मुस्तकबिल पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग रहा है। क्या वाकई वो शहर जो आज साहिल के किनारे पर आबाद है मुस्तकबिल में ज़ेर आब आ सकते हैं? ये सवाल अब पहले से कहीं ज्यादा संजीदा हो चुका है। सैन फ्रांसिस्को बे जैसे इलाके जो है ना, जैसे इलाके तेजी से नीचे जा रहे हैं। यहां तक कि अंदाजा है कि 2050 तक पानी पर पहले लगाए गए तखमीनों के मुकाबले में 2 गुना ज्यादा बढ़ सकता है। और हैरत अंगेज तौर पर कुछ इलाके जैसे सांता बराबरा जमीन के ऊपर उठ रहे हैं, लेकिन मजमूई तौर पर इंसानी सरगर्मियों ने समुंदर की सतह में इजाफे के तखमीने को मजीद पेचीदा कर दिया। आम तौर पर जब हम समुंदर की सतह के बढ़ने की बात करते हैं ना, तो हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ पानी की मिकदार पर जाता है, लेकिन ज़मीन के नीचे जो चेंजेस हो रही हैं वो भी इसमें बराबर की शरीक हैं। नासा के साइंटिस्ट ने जदीद सैटेलाइट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके कैलिफोर्निया के साहिली इलाकों की बारीक बीनी से जब जांच पड़ताल की और ये नतीजा निकाला कि ज़मीन की मामूली सी हरकत भी आने वाले सालों में मामूली सतह पर समुंदर के इजाफे को शदीद मुतासिर कर सकती है। एक अंदाजे के मुताबिक 2050 तक कैलिफोर्निया में समुंदर की सतह 6 से लेकर 14.5 इंच यानी 15 से 37 सेंटीमीटर तक बढ़ सकती है। इसकी 2 बड़ी वजूहात जो हैं उनमें ग्लेशियर्स का पिघलना और पानी का दर्जा हरारत बढ़ने की वजह से उसका फैलाव शामिल है। लेकिन इस रिसर्च ने एक और अहम हकीकत सामने रखी कि अगर साहिली कम्युनिटीज ने ज़मीन की हरकत को नज़रअंदाज किया तो एक बहुत बड़े खतरे को भांपने से महरूम रह जाएंगे। नासा के एक एक्सपर्ट है मैरिन गोवर्सन, जो इस रिसर्च की तहकीक कर रहे हैं और क़यादत कर रहे हैं। उनका कहना है कि दुनिया के कई इलाकों, खासतौर पर सैन फ्रांसिस्को जैसे ज़मीन के दोबारा हासिल करदा टुकड़ों पर ज़मीन समुंदर से भी ज़्यादा तेज़ी से नीचे जा रही है। और सैटेलाइट डेटा से यह भी मालूम हुआ है कि यह हरकत एक जैसी नहीं है, बल्कि मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ अंदाज में हो रही है। कुछ मुकामात पर ज़ेर ज़मीन पानी निकालने, फाजिल पानी की इंजेक्शन और तेल या गैस के निकाले जाने जैसे वाले इंसानी इक़दामात ज़मीन को नीचे दबा रहे हैं, जबकि ज़लज़ले और ज़मीन की अंदरूनी परतों की हरकत भी इसमें अपना रोल प्ले कर रही है। अब तक समुंदर की सतह को जांचने के लिए आम तौर पर टाइड गेजेस का इस्तेमाल होता था, जो महदूद मालूमात फराहम करते थे। लेकिन इस तहकीक में इंटरफेरोमेट्रिक सिंथेटिक अपर्चर रेडार जैसी जदीद सैटेलाइट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई, जिसने पूरे इलाके में ज़मीन की हरकत के बारे में तफसीली डेटा फराहम किया।
جب سین فرانسسکو بے کے کچھ حصوں کا تجزیہ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ یہ علاقے ہر سال 10 ملی میٹر یعنی 0.4 انچ تک نیچے دھستے جا رہے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ زمین کی اندرونی تہوں میں موجود مٹی اور ریت کا دباؤ ہے۔ اگر اس عمل کو سمندر کی سطح کے بڑھنے کے ساتھ کنیکٹ کر کے دیکھا جائے تو 2050 تک یہاں مقامی سطح پر پانی کا اضافہ 17 انچ یعنی 45 سینٹی میٹر تک ہو سکتا ہے، جو کہ پچھلے اندازوں سے دگنا ہے۔ اور دلچسپ بات پتہ ہے کیا ہے کہ ہر جگہ زمین نیچے نہیں جا رہی، کچھ جگہوں پر زمین اوپر بھی اٹھ رہی ہے۔ مثال کے طور پر سانتا باربرا میں زیر زمین پانی کے ذخائر 2018 سے دوبارہ بھرنا شروع ہو گئے، جس کی وجہ سے زمین بلند ہو رہی ہے۔ اور اسی طرح لانگ بیچز میں بھی تیل اور گیس کے نکالنے اور دوبارہ داخل کرنے کے عمل نے زمین کو اوپر اٹھانے میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا۔ لیکن دوسری طرف لاس اینجلس اور سین ڈیگو جیسے شہروں میں انسانی سرگرمیوں نے زمین کی حرکت کو غیر یقینی بنا دیا، جس کی وجہ سے سمندر کے سطح کے اندازے میں 15 انچ یعنی 40 سینٹی میٹر تک مختلف ہو سکتے ہیں۔ اور کیلیفورنیا کے وسطی علاقوں میں زمین کا دھنسنا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، خاص طور پر سینٹرل ویلی میں، جہاں کچھ جگہوں پر زمین 8 انچ فی سال کی رفتار سے نیچے جا رہی ہے، اور اس کا براہ راست تعلق زیر زمین پانی کے نکالے جانے سے ہے۔ جب یاد رکھیں خشک سالی ہوتی ہے تو زمین سکڑتی ہے، اور جب بارش ہوتی ہے تو یہ کچھ حد تک دوبارہ اوپر آتی ہے، اور یہی عمل سین فرانسسکو بے ایریا میں، اورنج کاؤنٹی اور سین ڈیگو میں بھی دیکھنے کو ملا ہے۔ اور پہاڑی علاقوں میں زمین کی حرکت بھی نمایاں ہے، جیسے کہ بگ سر ماؤنٹنز اور لاس اینجلس کے جزیرہ نما میں لینڈ سلائیڈز کی وجہ سے زمین نیچے جا رہی ہے، جس سے ان علاقوں میں مزید عدم استحکام پیدا ہو رہا ہے۔ یہ ریسرچ ایک واضح میسج دیتی ہے، اگر ہم سمندر کی سطح میں اضافے کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں صرف پانی پر نہیں بلکہ زمین کی حرکت پر بھی نظر رکھنا ہوگی۔ اب وقت آ چکا ہے کہ پالیسی میکرز، سائنٹسٹ اور عام عوام سب مل کر اس مسئلے کا حل تلاش کریں۔ اگر زمین کی حرکت کو سمندر کے بڑھتے ہوئے پانی کے ساتھ ملا کر دیکھا جائے تو مستقبل کے خطرات کی زیادہ واضح تصویر بنائی جا سکتی ہے اور بہتر پلاننگ بھی کی جا سکتی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ دوستو یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شیلاجیت استعمال کرتے ہیں۔ شیلاجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، آپ کے سپرم کاؤنٹ کم ہے، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو شیلاجیت کو ضرور استعمال کریں۔ ایک بات ہمیشہ آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے سننی ہے، یاد رکھنی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں۔ کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ شیلاجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر حسن محمود کی پیور اینڈ نیچرل شیلاجیت کو نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں، آپ آرڈر کر سکتے ہیں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: حاملہ خواتین، ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد اور 15 سے 20 سال نوجوان نسل جو غیر شادی شدہ ہیں، سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔